I should have finished those deep fried chicken wings from last night. malai mar gaya bodi pc pila thori loi ko तुम्हें बार बार बोल जाना लाइक फॉलो कर दियो उधर वाली যেতে হবে कैसा लगा मजा अरे जाए एक बार ब्लूटूथ बंद कर लो मैं जो वीडियो हम स्टार्ट हो गया अरे আমার এখানে ভিডিও কাট করলাম আমার এখানে কাজ চলেছিল ঘরে তাহলে ভিডিও কাট করলাম এই রাম বলছি मारी खूब आसते है जानना तो भाई मारी खूब आसते धीरे मान लो माथन जल्दी चले जो खेल है उसका बंदा ये भी कौन है आगे निकल ভাল লাগে এই ভাত নিয়ে হাঁটা করে লাগিয়ে দিতে মানে বয়স Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. লাইক আর ফলো করে দিও তোমরা কোথা দিয়ে দেখছো Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving.